So mao to another day, another mini vlog. Sorry for today's video. By the way, kaning video is adto paning niaging adlaw. Kato nga time nga ato mig examis kay lagi prenatal nako sa akong obi at the same time schedule for second ultrasound and kuan kanang I mean the second ultrasound is kanang para sa katong gender niya baka itong miagi man good is wala siya naklaro kaayo kay kanilang wala man daw kuno gabilangkan matod pa ni OB. So mo to mo nang karon kinahanglan siya usban og kaning ultrasound kanang maibaw-an gid ba kung unsa gid siya kanang likian bigid kuno og kaning kuan itlogan. So mo to pag human ato is may gani gid karong adlaw gid timing kayo kay karang gamay ra pud kayo bitaw ang naka-schedule karon nga kaning magpa prenatal. Ha? Alin? Uto naman na daw na ka naman. Istorya. Wala nang ipahilot. Kulo. So mao to permiro pa lang yung kapakapa ni Doki sa iyang ultrasound ning ana na siya nga ning bali naman dai ni ulo naman ning niya so mo tumurag ning tingkal akong dunggan ba nakadungog bitaw kay usa po sa akong problema gyud atong mga niagi usa gyud sa akong problema gyud ani nga journey is kani mangud siyang mata is kaning bridge ba kumbaga usa Bisaya pa suhi mo nang kumbaga og sa kuan pa ni is kadang mao gyud ang pinakalisod gyud nga position bitaw nga anak nimo kay tiil man gud ang gauna dili ulo so mo to pag ingon ni doktora ana mura jud kung nakuha og tunok mga 1,000 daghan na pud kayo. So mao to nang utanan siya kung unsa ko nang gibuhat mo to ning ana pud ko nga kanang nadala-dala ra gyud siya og istorya dok kay kanal ging usa kanang kada gabi mo is istorya gyud naman ning JRC nga kanang mobali siya kay para dili maglisod og panganak and at the same time kanang walay budget pang cesarean no di ba. So mo to kanang mo giingon nga salig lang gyud ay laglaom so mo to ning ana puto yang assistant nga kanang wala ba daw kuno gipahilot kay di ba common man gyud ang pahilot gyud para mo plaster bitaw siya. So mo to nagplano na gyud mi ana nga kanang ipahilot kay para mo plaster pero murag gid pud kanang kuan gid murag gituyo gid pud sa panahon nga murag dili gid siya mahilot kay ning bali ra man gid siya ha grabe ka buutan bata aga maminaw gid bitaw kanang murag nakasabot gid sa siya sa sitwasyon ba nga murag kuan gid apiki gid ihang mga kuan iyang mga ginikanan wala jud ika-budget og cesarean no di ba. Very good gid kaayo sa mo to thank you gid kayo Lord tinuod gid ang giingon bitaw nga kanang murag ikalma lang bitaw imong hunahuna kanang murag kumbaga go with the flow lang gid bitaw ka kanang dili bitaw nimo kanang kumbaga murag dili nimo i-pressure imong hunahuna ba inana ra man akong gibuhat kanang murag wala lang gid ko murag wala gid sa ako unsay kuan basta ako murag relax ra ko hunahuna ang kanang di ko magunahuna bitaw nga suhi lisod ana murag inana ba murag warang gikuan nga mobali ra lagi na siya basta kay kuan kanang salig mo pud ko istorya ni doktora nga ana siya nga mobali lagi kuno kay bata palagi na kuno gamay pa sumauton mura pa akong gibutang sa hunahuna kumbaga murag wala na ako gi-pressure kung hunahuna ba maglisod ko ni kinahanglan buhaton gid ko ning mo na mauto unang sa mga istorya bitaw sa mga tawo kay para jud bitaw ubali wala managingon nga salig lang ay laglaom bitaw ay maka-pressure bitaw kay hunahunahon bitaw pag ingon pa lang gid lagi itong una gid lagi ultrasound pag ingon pa lang gid isuhi bridge nakaana jud ko sa kuno na baghala mao na kuan ni kanang kasi nga ni kanang kumbaga murag makakuan kasi mong kagalingan murag lahi gid ang feeling kanang ikaw na gid bitaw ang nasa sitwasyon murag nakarelate gid ko sa mga kuan ba kay sa una mong makadunggo na di pa ko kuan kay ngayon ko apo kana na ay ana bitaw kanhi gid bitaw na ikaw na gid ang naagid sa sitwasyon baga murag daghan imong hunahunaan makahunahuna kang pressure at the same time kalma relax so pero mas more gid ang kuan gid kanang gipatigbabaw ginako ang kanang murag kalma lang ba kanang dili lang bitaw hunahuna ang sitwasyon kanang kumbaga murag i-relax ra ginako hunahuna kanang dili na ko hunahuna nga kuan ni di ni mo bali ana mo jud ni siya suhi gid ni siya ang ako lang yung gibutang experience kung hunahuna gid nga okay ra mo bali ra lagi ni siya maabot ang panahon mo bali ra siya sumoto gid mahaling bali ra gid siya di ba. Thank you kay Lord kay kuan ra gid gidungog ra gid ang mga kuan mga pag-ampo gid nga kuan ang mga posible na himong ang imposible na himong posible so di ba. So mo to pagkahuman adto is for adto mi dito sa Jollibee bida ang saya kay kumbaga murag talagsar mo puto makan hindring dapita murag ingon nga murag i-reward pud kuno ang kaugalingon pabahala kung dili deserving dili deserving unsa man istoryahan ni. So mo to pagkahuman adto is for the ulit na dayon ta dinha kay mura mo itong tuyo dito ni nagbalon pag nya kataon na kay nagbalon mi adto pag adto sa kuan nang lantaw ko mga tapad na mo kay nagbalon lagi mi gluto di ba di importante diskarte importante di ka mapas mo. So mo to that's it for today's video. Thank you for watching. Bye yours.